যোগী করে রে মোকড়া ঠাকুর মোকড়া ঠাকুর তো বড় ডরে যোগী করেছি সারাধা তোরা মোকড়া ঠাকুরা মোকড়া ঠাকুরা তু বড় দাণ্ডরে যোগী বাজু দিলে ক্লিয়ার ছিল कैमरामैन फोकस करो अबिले इतागर पर लेवल रो बाहर करे हमें नुहे तुम केतना लेवल रो बाहर हो जे भरो दादा तुम केतना लेवल रो बाहर हो मार दमागा घा खोल थे मार दमागा ई ठोटा ठुटी नहीं खाली मार एकला एकला घा खोल थुआ थी हो तोर कुटुमा এবিলে বাবরে হরদর ওকাদর বাহা করে আমি নয়েছে পিলা বজাবার 25 বরস হলান হো তোমার যদি ওকাদর বাহা নয়েছে সামনা দি বইচন দেখো ষণ্ঢ দূরে বেতাল বাদশা যেমটা কি পশ্চিম ওড়িশার সিংহম বায়ক উপরে তাকর সামনে কীর্তন করি যাও ফের ভি করুছ কীর্তন তুমি কায় বাহাবা হো তোমার औकात বলে কোন হো কীর্তন জগতের औकात বলে কোন কীর্তন জগতের औकात কেন হলো কীর্তন জগতের औकात বলে কোন কেনতি তোমার না পালি আমার মিদার বুঝি পারুছ লাই লাগা কথা হো ছেলড়ি এ বুড়ি মেড়ি পকড়ি খা পালা এবিলে আর গুটা কথা কইলে औकात কথা হেতু পড়ি যে তুমি কেতে রাউন্ড কীর্তন করছ কেতে কেতে জোস্তি বজাউছ আজ্ঞা মানে কোন পুরা প্রমাণ দেই কইমি যেন কেতে রাউন্ড কীর্তন করছ কেতে জোস্তি বজাউছ আরে বুড়ি ছে সব কথা ফে তুই খালি লোকল ঠকবু আর পয়সা আনবু গাগা জিবু বহি পদর পড়াবু এগো বেড়া বানাবু আর 2000 সখলিবু আর আবু বুঝলো তোর দ্বারা কিছু না হয় কানা জানছু তুই এ বিলে দিনে রাতে মা ইচ্ছা কলা পোপ নীতিরে শুনবে খোড়া দতা তোর ঝিরপিটি ইয়ার শুনুতা औकात বলছু
मोर औकातର ବାହାକ ନୁହେଁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁରୁ ମାନେ ବଇଚନ୍ ପୁରା ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନି मोर साथ में बोले न लोगने आष्टानु कीर्तन छानी ने चैलेंज है ओपन चैलेंज मार दे मां हटा कहू छे डिस्कोर क्वालिटी केते जे जोना छे लेकिन ई जगह न पड़ी दिला आम सड़ा रो उलुंडा सोर लागु जे सजनी काय पान खास ननी अरे फटाटी वाला मनुष्य ए पिला ओ मोते न परबार मोर छुआ के कहू छे सेतिले कहूचे दिने राति रे मां इच्छा कला पो प्रीति रे से कथा तू पौरास्ति कला रागी जाई मां सत्य दला जहा सत्य दला तहा फलिला विपद कला तू तहा साहाय्य हेला ओ हेबु तो धोता ए जामुर छुआ तोर छुआ ठाड़ो स्टैंड अप टाइम दो जाऊ ठाड़ो आया माने ओपन चले जा टाइम दो जा ठाड़ो छुआ के डाकिया एबिले सुनुन तो आ गुटे कथा कहले सुनो नदीश कथा तोर ये खड़े ना ना गिनी अरे कोन तो झणेनी में सकाल के देखि दे औकात रो भाग होचो मोर औकात रो भाग कोन वैसे मोर औकात रो भाग भरत वैसे दुनिया जानी छे हला भगवान कहा के कहते ना देवता कहा के कहते अबिले आमे कहि आइछु और करू छु माना जन माध्यम रे आइछु से माध्यम रे के विषय हले अल्लाह ना अबिले हां जो छाई को देखना कुकुरो जे भूके सही परी भूकु लज्जा नहीं तोर मुखे पैसा ठकी पैसा ठकी केते ज्ञान शास्त्र सिखि जबो अरे टंटा पान वर्षीला छता धरि उड़ी दिन ए भाई कथा रहला औकात बिना औकात के कीर्तन करू जो हां बिना औकात के कीर्तन करू जो मैं औकात ओछे बोले काम फैक्ट्री खोलिया पले हम पड़ा बगान पड़ा न स्टैंड अछु ओ भाई पूरा साइलेंट में अबिले दादा घर को मैं भी गुटे प्रश्न आने दे दिली हां सेटा कहि पालो भगवान और देवता तुमे के मते कहबो भगवान के और देवता के दितो मुई नहीं आनी तुमे कहबो हक लागो छाड़ो लाग मार छाड़ो मार बगे ओ सकलंडू ओ अगर में ओ पागो ए दुतू ए मुसालड़ी सालन पूरा और बेले पूरा साले नाले सोमकुचियाबा गुटे गुटे सोमकुचियासी मोटा डिस्कोर चोट हंदा पड़से डिस्को आइजा होका मोर औकात रा भाग भरत रहे से चैलेंज आइजा ओपन चैलेंज करी पहुंच जा गुटे गुटे दुहा गाओ गुटे गुटे आधा घंटा लगा दंड पयो गुरु माने नचन जोना पड़े बा खोल छानी पड़े में नाले झूलन बाज दो चला जा कथा वार्ता पछे कहमा औकात भरत बंधु जीवन ती डिस्कस औकात रो कथा ना कहबो हला दिने राति रे मां इच्छा कला प्रीति रे से कथा को पौरास्ति कला रागी जाई मां सत्य दला जहा सत्य दला तहा फलिला विपद कल को तहा सत्य साहाय्य हैला के बुझाबो तो बुझाबो देखमा केते तोर औकात एक हकलो तक सुनुता एक हकलो तक सुनुता ओ हेलो ले 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 ले
আরে গজমূর্খ কাহিকি লাগুছিল মারর তালি এতার বাল যাও ঝোড়ি গুড়াগুড়ি খাপি নে ঘরতে পলা গুড়াগুড়ি খাপি নে ঘরতে পলা গুড়াগুড়ি খাপি নে ঘরতে পলা আলু ধরা পড়লো কেনটা দিছিলু না কানো কাকর মুহ পুচি হউছ তবে পদ কোন আছে অভরা প্রসাদ মাগে খাউথিবি তো বড় দণ্ডারে নাচি গাউথিবি অভরা প্রসাদ মাগে খাউথিবি তো বড় দণ্ডারে নাচি গাউথিবি অভরা প্রসাদ মাগে খাউথিবি তো বড় দণ্ডারে নাচি গাউথিবি অভরা প্রসাদ মাগে খাউথিবি তো বড় দণ্ডারে নাচি গাউথিবি শ্রীক্ষেত্ରରେ তোর নাম গাইବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ তোর নাম ଗାଇବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ তোর নাম ଗାଇବାକୁ କରିଛି ସାରା କରିଛି ସାରା କରିଛି ସାରା ଭାତର ମୁଁ କଳା ଠାକୁର ମୁଁ କଳା ଠାକୁର তো বড় বলুন নাম মেহরান্তি ও মোর সঙ্গে বলো গুটে গুটে পিয়র মু জানতা বলা বলো তারপর লোক না